Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang sedang tengok. Korang mesti tertanya-tanya kan, video apa kali ni yang aku akan buat. Tapi malangnya bukan aku seorang, kali ni kami berlima. Sebelum tu, kumpulan BBNU akan menerangkan mengenai pipeline system. Sebelum tu lagi menarik kalau kita tahu siapa member-member dalam BBNU. So, let's check it out. So, macam biasalah, aku Muhammad Nazrullah bin Mazaini, AB19217. Yang kedua Muhammad Supri bin Senin, AB19292. Yang ketiga Muhammad Irfan Daniel bin Abdul Aziz, AB19331. Yang empat Muhammad Faiz bin Rozi, AB19339. Dan yang terakhir Ifah binti Muhammad Shah Jihan, AB18274. So, apa lagi guys? Let's check it out. I'm gonna give an intro about a piping system. A piping system is a set of pipe, normally closed pipe, joined by fitting for transporting fluid. The need for using pipe arises from the fact that the point of storage of flow stream is generally distant from the place where it is required. Piping systems are used to transport all non-portable liquid or gas fluid, for pasty material or pulp, and for fluid in suspension, covering the whole range of pressure and temperature, used in industrial application and in people work of daily life. Our group has chosen laminar and turbulent piping system in implementing a given project. In laminar flow, the motion of the particle of the fluid is very ordinary, with all particles moving in straight line parallel to the pipe wall, while turbulent flow is irregular flow that is characteristic by tiny whirlpool regions. The total energy loss in the pipe system is the sum of the major and minor loss. Major loss associated with fractional energy loss that is caused by the viscous effect of the fluid and roughness of the pipe wall. The Darcy-Weisbach equation is the most widely accepted formula for determining the energy loss in the pipe flow. In this equation, the friction factor, or F, a dimensionless quantity, is used to describe the friction loss in the pipe. In laminar flow, F is only a function of the Reynolds number, and it is independent of the surface roughness of the pipe. In fully turbulent flow, F depends on both the Reynolds number and relative roughness of the pipe wall. In engineering problem, F is determined by using a Modi diagram. For objective, we have three main points. First is about to identify the Reynolds number of the laminar and turbulent flow. Second is about to determine the friction loss of laminar and turbulent flow. And the third, to calculate energy loss of resistance coefficient in the minor loss equation. So guys, kau mesti bosan tengok video ni? Yelah, fakta je kan? Tak ada eksperimen. So, aku akan buat satu eksperimen mengenai laminar and turbulent flow. So, bahan-bahan dan radar-radar yang diperlukan ialah baldi, botol. Tapi botol ni bukan botol ni dah pakai, botol lain. Nanti kena marah mak aku. Pewarna masakan warna biru,
tube luksina, kayu, aksesori pipe, dan last, ni paling penting, jarum untuk keluarkan dawat biru. Okay? So, apa tunggu lagi? Mari kita buat sekarang. Tapi bukan dekat dalam rumah, kat luar rumah. Seperti yang anda boleh nampak, ini merupakan susunan bahan radas. Baldi diisi air, botol diisi campuran air dan pewarna makanan yang berwarna biru. Pilih pipe itu diletakkan di hujung tiub luksina dan jarum diletakkan ke dalam tiub luksina itu juga, tetapi pada hujung yang lagi satu. Eksperimen ini merupakan dalam bentuk animation 2D mengenai laminar flow. Now, let we start the real experiment. We using the container with a gradient scale. We find the time taken to fill 200 ml for laminar flow. The discharge rate is low. So, let's slightly open the tap. So, rate of flow is less discharge. It's taken time to fill the container. Then, we pause the video. It has taken 1 minute and 30 seconds. For this flow rate, this is the type of flow. And you see this is a laminar flow. Video ini merupakan animation 2D untuk turbulent flow. Now, let me start the real experiment. First, let us open the tap completely. So, that we set the highest discharge. It has taken 5 seconds to fill 200 ml in the container. From this flow rate, this is the type of flow. And you see this is a turbulent flow. So guys, macam mana ni eksperimen tadi? Best tak best? Kalau korang nak buat pun boleh kan? Alat dia mudah. Semua benda dekat rumah. So, kita teruskan dengan next content. See you again. We proceed to the next video. The video is about the application of fluid mechanics theories. For the first picture, it is water tank. Water in a large tank flows into a small pipeline. Fluid flows from small to large pipes through enlargement, V less than, causing turbulence resulting in less energy. As we can see, for the picture 2 is horizontal or vertical laminar flow clean bench. It's used in plant tissue culture as slots along the side edges minimize backwash and turbulence in the work area. For the picture 3, it is submarine body, laminar and turbulent water flow over the hull of a submarine. As the relative velocity of the water increases, turbulence occurs. As we know, for the last picture, it is gas pipeline. When gas is delivered to such a station, pressure distribution occurs or vice versa, the gas pressure decreases. Resistor coefficient is constant of proportionality between energy losses and velocity. Occurrence of laminar and turbulent flow. So, saya akan menerangkan tentang teori, calculation dan juga diagram. So, teorinya adalah energy loss kita boleh cari dengan menggunakan Bernoulli equation. So, daripada Bernoulli equation tu kita kena samakan dengan Z in equal to Z out dan juga V in equal to V out. So, bila kita dah potong kat equation tu, kita akan dapat head loss sama dengan pressure out bahagi dengan tolak dengan pressure in bahagi dengan gamma. So, bila dia ubah kepada formula tu, kita akan dapat head loss sama dengan friction factor darab dengan L bahagi D dan dengan V kuasa 2 bahagi dengan 2 gravity. So, ini adalah dari equation. And then untuk laminar flow pula, kita boleh cari friction factor sama dengan 64 bahagi dengan real number. So, dalam equation ni dalam eksperimen ni saya telah decide bahawa flow itu adalah turbulent flow. So, kita gunakan Moody diagram untuk mencari friction factor. Untuk real number pula, formulanya adalah rho VD bahagi dengan mu. So, bila dia dah ubah formula tu, dia akan jadi velocity dengan diameter bahagi dengan dynamic viscosity.
So untuk calculation pula, first kali adalah determine the flow is laminar or turbulent. So kalau nak determine laminar or turbulent, kita kena gunakan Reynolds number, which is Reynolds number tu kalau lebih daripada 4000 dia adalah turbulent, kalau kurang daripada 2000 adalah laminar. So dalam calculation ni Reynolds number dia adalah 9.98 kali dengan 10 kuasa 3. So Reynolds number dia lebih daripada 4000. So the flow is turbulent. So untuk second pula, friction loss in turbulent. So kalau nak check friction loss, kita guna Moody diagram. So kat dalam Moody diagram tu kita kan ada relative roughness dengan reload number. So relative roughness dia kita dapat 2 kali 10 kuasa 4. So dalam graph Moody diagram, kita kena plotkan dua-dua side tu untuk mendapatkan intersection point dia. So kalau dapat intersection point dia, kita akan dapat determine dia punya friction factor, which is 0.035. So untuk yang ketiga pula adalah energy loss of resistance coefficient in minor loss equation. So dalam soalan ni kita kena tentukan dia punya energy loss lah. Energy loss dia punya formula adalah hash loss sama dengan F darab dengan L bahagi D darab dengan V kuasa 2 bahagi dengan 2G. So kita dapat head loss untuk major dia 216.16 dan juga head loss untuk minor dia adalah 3.22. So kita kena totalkan untuk mendapatkan total energy loss dia, which is jawapannya adalah 2.19.38. Sekian, terima kasih. Okay guys, kehilangan tenaga daripada sistem pipe air kebanyakannya disebabkan oleh tekanan dan geseran terhadap permukaan pipe yang menjadikan tenaga kinetik pada air tersebut bergeser dengan dinding pipe, menjadikan berlakunya haba. Jadi apabila berlakunya haba, tenaga kinetik tersebut akan berkurangan, menjadikan haba bebas ke persekitaran. Okey. Masalah pengurangan tenaga ini boleh dirawat atau dikurangkan melalui beberapa cara, iaitu yang pertama, permukaan dalaman pipe perlu dilicin bagi tiada halangan untuk air disebabkan kebanyakan situasi air bergerak secara turbulent dan bukan laminar. Oleh kerana itu, ia menjadikan air tersebut terganggu, malah boleh mengakibatkan kebocoran pada sistem tersebut. Yang kedua, diameter pipe tersebut perlu dibesarkan bagi memudahkan pergerakan air walaupun dengan kuantiti yang sangat banyak. Kerana lebih besar diameter pipe, lebih tinggi kelajuan pergerakan air tersebut untuk melepasi pipe. Oleh kerana air tersebut bebas untuk bergerak, jumlah tenaga yang berada pada air tersebut juga meningkat kerana peningkatan hal laju air. Ini menyebabkan air tersebut menghasilkan jumlah tenaga yang sangat banyak. Ketiga pula, pengurangan pemanjangan pipe merupakan salah satu pilihan untuk mengurangkan kehilangan tenaga. Ini kerana jarak pergeseran antara air dengan dinding pipe menjadi singkat, sekaligus mengurangkan jangka masa pergeseran tersebut. Akhir sekali, penggunaan dan pemasangan toolkit seperti injap, elbow, teeth, fitting dan sebagainya menjadi salah satu faktor air kehilangan tenaga. Peralatan tersebut mengganggu dan menghadkan kelajuan air sama ada dari tangki air ataupun penggunaan harian. Kelajuan air terjejas lalu tenaga kinetik juga berkurangan menjadikan penghantaran air dari tangki tergendala. Conclusion, we use the water pipeline system for our selection as an example. In general, piping system is a set of pipes that combines together. So normally, in closed pipes, it was connected by fittings for the purpose of transporting the fluids. As you know, watertight piping system causing the fluid's velocity to decrease almost to zero. So the movement of water along the pipeline is laminar. Shrinkage occurs when fluid moving from the large reservoir to the smaller scale of pipe diameters. One of the objectives is to determine the friction loss of laminar and turbulent flow. Moreover, enhancing the theory and fundamental for piping system is crucial at residential area for daily purposes. Furthermore, the difference of laminar and turbulent flow is the value of Reynolds and which is RE below 2000 and RE above 4000. Besides, Reynolds number in question 1 is 9.98
times 10 power of 3, and the minor losses in question 3 is 1 to 9.38 meter. So it proved that the calculation is solved precisely defined. Next, it is stated that laminar flow is good on pressure. So laminar flow is the best at keeping the risk of leakage, but due to that, laminar flow is worse at fluid transport. Meanwhile, turbulent flow is good at transferring water due to its high velocity, but it is high risk of leakage due to high friction rate. Lastly, energy can be treated by all the solutions stated for solution either on emergency or renovation. That's all from me. Okay guys, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okay, make sure korang faham apa benda yang patut faham, okay? Kalau tak faham, boleh repeat lagi sekali. Okay, so make sure korang kena tekan subscribe button and notify button and also like button. Okay? Gerak dulu.